Automobili nisu samo prevozno sredstvo. Oni su hobi, strast i tema oko koje se ljudi povezuju. Bilo da voliš trke, modifikacije ili samo dobre automobile, znanje o njima ti pomaže da se uključiš u razgovor i da razumeš o čemu ljudi pričaju. U ovom videu hoću da naučiš osnove, da lagano i normalno, bez blama, možeš da se uključiš u priču o automobilima i istražuješ nešto novo što voliš. E pa ovako, dragi moji prijatelji, dobrodošli u još jedan video. Danas će biti tema neka malo prostija za početak ovakvih videa gdje ću vam pričati o automobilima, zanimljivosti, neke stvari, ali danas prvi sam video je takav uvod u automobile i čisto neka osnovna podjela, osnovno znanje za ljude koji uopće se ne razumeju u automobile, hoće da uđu u taj svijet i čisto male neke osnove. Tako da ako ti već se razumeš u automobile, verovatno ovo nije video za tebe, ali možeš da ostaneš tu i da pomogneš dole u komentarima, dodaš neko svoje mišljenje, čisto da ljudi koji žele da uđu u ovaj svijet, da imaju bolje informacije na jednom mjestu. Tako da, ajmo u video. Ja se izvinjavam što sam u ovoj jakri sada i ovako, ali trenutno je hladno, studio je bez grejanja, tako da mali tehnički problemi. Evo ovako, znači za vas, svaki automobil ima 3 ključne stvari, a to su motor, menjač i pogon. Sad ćemo ih ići proći kroz sve 3 kategorije da objasnimo te osnovne stvari, tako da u buduće možete lakše da uđete u ovaj svijet. Prva stvar, motor. Znači imamo 3 podjele to jest imamo 2 glavne podjele pa prvu još delimo. To su prva kategorija sus motori ili ti motori sa unutrašnjim sagorevanjem i elektromotori. Sus motore delimo na benzinske i dizel motore, a elektromotori su elektromotori. Naravno, sad vi vamo kod benzinskih motora imate kombinacija da rade i na plin, ili ti teče naftni gas, ili ti na metan, ili tako nešto. Ali ajde da pojednostavimo to skroz i podelimo ih u 3 kategorije, a to su benzinski, dizel i elektromotori koji su danas najčešći. Ona prva kategorija, benzinski motori. Znači, uglavnom svi ljubitelji vole benzinske motore. Zašto? Jednostavno to su pravi sportski motori. Imaš odličan zvuk, voziš se u visokim obrtajima, i jednostavno pravi sportski automobil koristi benzinski motor i tu se ukratko u osnovi priča završava. Kako radi sam benzinski motor? Znači imate vazduh, imate struju, imate gorivo. Unutar cilindara dolazi do smeše toga i sama svećica pravi eksploziju i tu nastaje ta snaga. Mana benzinskih motora, ako gledamo u prosjeku na svaki dan, jeste nešto veća potrošnja u odnosu na ostala 2 motora. Kao što sam rekao, u odnosu na ostala 2 motora mana im je možda potrošnja i što imaju znatno manji obrtni moment na istoj snazi motora. To je ono kad osjetite onu silu ubrzanja što vam pravi obrtni moment, zato vam se u nekim slučajevima čini dizel, recimo od 150 konja i benzinac od 150 konja, vama jednostavno pravi benzinac slabiji osjećaj tog ubrzanja. Tako da, sad, dizel motori, oni rade malo na drugačiji princip, znači oni nemaju svećicu kao benzinski motor da zapali tu smesu, nego rade na princip sabijanja. Kod njih je opet drugačije, oni imaju dosta veći obrtni moment, manju potrošnju od benzinaca i zato se dosta kod nas i koriste verovatno, ali njihov problem negde koji se provlači osnovni je to zagađenje i ekološki problem. Sami ste vidjeli koliko puta čipovane dizele ili dizele koji su remapirani ili nešto, pa znate onaj crni oblak dima. A i dosta su bučniji od samih benzinaca, tako da imaju onaj tako da, znači radi na neki drugačiji princip i drugačiji su motori. Sad ona treća stavka, električni motori, nju zanemari, ali čisto da znaš nešto o njoj, ona ti je nebitna, ja smatram da to je bez veze, ali ajde. Znači, kako radi električni motor? Radi na principu struje i nema od tih unutrašnjih sagorevanja kao sus motori. Njihova prednost je
što imaju konstantno linearno i od samog početka pipneš papučicu gasa i ti već raspolažeš sa punom snagom, znači ne trebaju ti obrtaji i ostalo. Imate malu potrošnju, ekološki su dobri, ali jednostavno nemate ono što svaki ljubitelj automobila voli. I nijedan čovjek koji malo voli automobile ne može reći da mu nije bitan zvuk. Tako da dodušeni dizeli imaju oni dizeli kad se odrade postanu jednostavno u žargonski rečeno asmatičari, slušajte. Da, ali opet imaju kakav takav zvuk, dok električni motori nemaju uopšte zvuka i totalno ta treća kategorija. Menjači. Sam menjač čemu služi? Da snagu sa motora prenese na diferencijal i na točkove. Sada postoje manuelni menjač, znači to je onaj menjač gdje vi imate dole 3 pedale, stišćete kvačilo, ručno šaltate, prebacujete brzine i tako dalje. Znate, najčešće su zastupljeni kod nas, doduše, polako vreme se menja. Preuzimaju ih automatski menjači koji sami rade sve za vas. Imate dole 2 papučice, gas, kočicu, možete i prebaciti u ručni mod gdje šaltate na volanu i tako dalje. Ali uglavnom on sve radi za vas. Ovamo kod automatskog menjača kompjuter je programiran i on ti sam prebaci u datim trenucima brzinu. Dok kod ručnog ti jednostavno možeš da zadržiš automobil u brzini i raspolažeš u njoj dok god ti sam ne stisneš kvačilo i ne prebaciš tu brzinu. Sad kad smo prošli, znači zamislite od motora, menjača koji to prenosi i obezbeđuje, dolazimo do zadnje kategorije u ove 3, a to je sam pogon, znači gdje se ta snaga i ta vožnja prenosi na sam put. Kakvi pogoni postoje? Postoje FVD, RVD i AVD. Znači FVD, front wheel drive, to je ili ti prednji pogon, RVD, rear wheel drive, zadnji pogon, nemoj da mi komentarišeš moj engleski, znam da je katastrofa, i AVD ili ti all wheel drive, pogon na sva 4 točka. Koja je razlika? Sam prednji pogon je najzastupljeniji u komercijali i nekako balans da ti auto bude koristan za svakodnevnu vožnju, tako da uglavnom vidjeli ste sve gradski automobili koriste prednji pogon, najjeftinije u izradi zato što pod samom haubom je CO sklop, nema širenja šasije, pozadi je sama šasija automobila. Tako da znači za masovnu proizvodnju i za da kažemo komercijalnu upotrebu najbolji je taj prednji pogon. Zadnji pogon po meni je najbolji od ova 3. Zašto? Zato što imate kako automobil stoji, imate napred motor, u sredini uglavnom menjač i pozadi sam prenos na podlogu. Jednostavno pravi rasti sportski automobil po meni mora da ima zadnji pogon. Čak i ubrzanje, ako pričamo o ubrzanju, ne pričamo o 402 metra trkama gdje je najbitnije od nule postići na 402 metra neku brzinu, nego pričamo o ubrzanjima preko 100 km na čas. Opet je tu, ja mislim, glavni zadnji pogon. Zašto? U odnosu na sam pogon 4x4 koji je najbolji od 0 do 100, isto tako taj 4x4 pogon kasnije na većim brzinama više usporava taj automobil. Tako da mislim da je tu ipak kralj zadnji pogon. I za svaki vid sportske vožnje. Naravno, 4x4 drži krivine, čupa u krivinama, što se žargonski kaže, i radi svoj posao, ali opet zadnji pogon je zadnji pogon. Da. I na kraju 4x4 pogon koji se koristi za terene. Danas ovi fancy neki džipovi koji, ili ti SUV-ovi gradski koji nisu za ništa nego klasična šminka, imaju taj 4x4 pogon koji ne služi apsolutno faktički ničemu. Rekao sam, ubrzanje od 0 ili ti to katapultiranje auta, naravno obavezan 4x4 pogon za terence prave, prave terence, za neke loše uslove na putu, za krivine i sportske automobile, za vožnju po krivinama.
da čupa svaku krivinu što se kaže, tu vam je zakon 4x4 pogon. Verovatno će u videu biti dosta propusta, ali ja verujem, zato ste mi vi tu i hoću da svako doda neko svoje mišljenje, pogotovo od vas koji ste izdvojili ovih 10 minuta da odgledate ovaj video, a razumete se u automobile. Obavezno u komentarima sve kritike i vaša mišljenja napišite da bi ljudi koji uđu u ovaj video i žele da uđu u taj svijet i nešto nauče novo, ili jednostavno da steknu to osnovno znanje, što jeste poenta ovog klipa, da mogu u komentarima da pročitaju kvalitetan i dobar komentar koji će im pomoći u tome. Kao što sam rekao, imali ste ovaj intro, uvod u ovaj video, automobili su velika ljubav, bar ja tako gledam. I kogod se zaljubi u te metalne kutije, aj tako kao da ih nazovem, napravio je sebi opasnu zarazu. Zašto? Zato što je jednostavno s tim živiš i te stvari su ti uvek tu, svaki dan su ti u glavi. Treba i dosta financijskih sredstava da se uživa u tome, ali jednostavno to kad želiš nešto i ciljaš ka tome i trudiš se oko toga, a imaš tu financijsku rupu, te natera i na svakakve izazove, tako da kažem, gde upoznaješ razne ljude, razmenjujete iskustva, širiš svoja prijateljstva, učiš mnogo toga. Ti kad znaš da središ jedan automobil, ne znam, od limarije, struje, enterijera, od mnogih stvari na njemu kad sklopiš, znaš dosta toga da odradiš, ti faktički pokrivaš 90% majstorskih zanata, jer jednostavno svašta nešto naučiš i na automobilu uvijek možeš da naučiš mnogo toga. Eto, u današnjem videu odradio sam vam te 3 osnovne stvari na automobilu: motor, menjač i sam prenos na put ili ti pogon na automobilu. Tako da, ovo nek bude ta prva lekcija, nek se ljudi malo bolje upoznaju sa tim ko uopšte nema znanja. Tu ima puno toga da se ispriča. A ako želite neku vi temu konkretnu, također napišite u komentarima. Kao što sam napomenuo, evo sada za sam kraj videa imate članstvo na kanalu gdje možete postati član veća, gdje ćemo glasati kakvi će klipovi da izlaze na ovom kanalu. Tako da definitivno ako se učlaniš u to ako se učlaniš u to veće, možeš sam da odlučuješ šta će biti i šta će se snimati. Tako da ima tu svašta nešto. Ništa ljudi, hvala vam što ste odgledali video do kraja. Izvinite sad malo ako sam sve pomešao, izbrljao, ali ne ide mi to po proceduri i kad imam plan i programa, jednostavno volim iz srca kad vam iznesem video. Ovo je jedan od retkih, možda i među prvima koji ovako radim, tako da ne zamerite na greškama, ali vi ste tu da me ispravite. Tako da vidimo se u nekom od narednih klipova. Do tada, čao!